মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ চেণ্টেঞ্চেছৰ 2013 পৰা 2018 লৈকে মই সলভ কৰি দিছোঁ ইয়াতে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই 2019 পৰা 2025 লৈকে গোটেইখিনি পাই যাবা সো ইয়াতে 2013 নম্বৰ 1 এ নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে কলকাতা ইজ বিগাৰ দেন এনি আদাৰ সিটি ইন ইণ্ডিয়া এইটো দিয়া আছে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আমাক কি কৰি দিছে চেঞ্জ ইনটু পজিটিভ ডিগ্ৰী হ'ব নো আদাৰ সিটি ইন ইণ্ডিয়া is as big as Kolkata. Number B, he left no plan untried. Change into affirmative. This sentence is negative. A sentence to negative diya ase amak affirmative ot koribo lagibo. Affirmative ot hobo he tried every plan. C number question, he came in the evening. Change into a complex sentence. ঠিক আছে এটো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লব লাগিব তারমানে মই কই দিও প্রত্যেক বছরে ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্সর 6টা কোশ্চেন দিয়া থাকে তারে আমাক যে কোনো 6টা লিখিব লাগিব 6টা সলভ কৰিব লাগিব যে 6টা সহজ তোমালোকে সলভ কৰিবা ঠিক আছে কি দিয়া আছে সি নম্বৰ কোশ্চেনটো হি কেম ইন দা ইভিনিং এটা আমাক কৰিব লাগিব কমপ্লেক্সত হ'ব হি কেম when it was evening okay next D number question I shall never forget you change into interrogative right eto amak interrogative koribo dise very easy ki hobo shall I never to ki hoy jabo ever shall I ever forget you number e number question you must work hard to succeed change into a compound sentence eto compound sentence koribo dise tele ki hobo khube সহজ খালি sentence bilak sai loba মই পিছত মই তোমালোক রুলস বিলাক দি দিম পিছৰ ভিডিঅ'ত নেক্সট ভিডিঅ'ত you must work hard otherwise you will not succeed এটো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হল তে F নম্বৰ কোশ্চেনটো কি দি আছে লাস্ট 2013 এর লাস্ট কোশ্চেন no sooner did he see me then he began to quarrel change into affirmative no sooner এটো নেগেটিভ দি আছে no sooner did he see me then he began to quarrel এটো নেগেটিভত আছে আমাক এফার্মেটিভ আনিব লাগিব এফার্মেটিভত হ'ব as soon as he saw me he began to quarrel 2014 ত ঠিক 6টা কোশ্চেন দিয়া আছে যে কোনো 6টা সলভ কৰিব লাগিব এনি 4 2014 এর এ নম্বৰ কোশ্চেনটো কি দিয়া আছে this is the best book on the subject this is superlative degree এটো superlative degree দিয়া আছে আমাক কম্পারেটিভ কৰিব লাগিব কম্পারেটিভ ডিগ্ৰীত হ'ব this book is better than any other book on the subject right B number question to ki diya ase no other boxer is as great as Mary Kom no other eto positive degree diya ase amak koribo lagibo superlative ot hobo Mary Kom is the greatest boxer very easy number C none but Anita can do the sum none negative ot diya ase sentence to amak koribo lagibo affirmative ot hobo only Anita can do the sum ঠিক আছে now D number question I know his name এটো দিছে change into complex sentence এটো complex sentence কৰিব লাগিব complex ত হ'ব very easy I know his name complex ত হ'ব I know what his name is okay now E number question to কি দিয়া আছে everybody must admit that Tendulkar is a great cricketer change into negative এটো সেন্টেন্স টু affirmative ত আছে আমাক নেগেটিভ ত কৰিব লাগিব নেগেটিভ ত হ'ব nobody to negative ত হৈ গল nobody can deny that Tendulkar is a great cricketer okay last number F number I shall never forget you 2013 ত আহিছিল কোশ্চেনটা ৰিপিট আহি থাকে তোমালোকে চাই লবা পাঁচদিনলৈ কাৰেক্ট কৰিব পাৰিবা I shall never forget you change into interrogative হ'ব shall I ever forget you question mark 2015 or a number question to sao Kolkata is the most popular city in India eto dia ase superlative ot ar amak koribo lagibo comparative ot ki hobo Kolkata is more populous than any other city in India ঠিক আছে eto comparative ot hol B number question to dia ase no other boy is as intelligent as Raju eto dia ase positive ot amak koribo lagibo superlative ot hobo Raju is the most intelligent boy C number question to diya ase no sooner did he see me then he began to quarrel etu diya ase negative ot amak koribo lagibo affirmative hobo as soon as he saw me he began to quarrel okay
D number question, I know where he was born. Change into simple sentence. ঠিক আছে, এটা আমাক simple sentences কৰিব লাগিব. Simple হ'ব I know his birthplace. That means I know where he was born. Question to দিয়া আছে, answer হ'ব I know his birthplace. E number question to দিয়া আছে he tried all plans. এটা affirmative দিয়া আছে, আমাক negative কৰিব লাগিব. Change into negative. He left no plan untried. He left no plan untried. F number last question, এই কোশ্চেনটো তিনিবার হল রিপিট করা. I shall never forget you. Change into interrogative. Shall I ever forget you? Question mark. Okay. 2016 or A number question to দিয়া আছে no other boxer is as great as Mary Kom. এটু দিয়া আছে পজিটিভত, আমাক কৰিব লাগিব চেঞ্জ ইনটু কম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সত. কম্পাৰেটিভত হ'ব Mary Kom is greater than any other boxer. B number question to কি দিয়া আছে none but Anita can do the sum. সেন্টেন্স to দিয়া আছে নেগেটিভত, আমাক কৰিব লাগিব এফাৰ্মেটিভত. এফাৰ্মেটিভত হ'ব only Anita can do the sum. C number question to দিয়া আছে everybody must admit that Tendulkar is a great cricketer. Everybody must admit that Tendulkar is a great cricketer. এটা এফাৰ্মেটিভত আছে, আমাক কৰিব লাগিব চেঞ্জ ইনটু নেগেটিভ. নেগেটিভত হ'ব nobody can deny that Tendulkar is a great cricketer. Without change in meaning, it will hobo nobody can deny that Tendulkar is a great cricketer. Okay, now the D number question. D number question to diya ase I know his name. Change into complex sentence. It is simple diya ase complex ot hobo I know what his name is. I know what his name is. E number question, he hoped that he would win the prize. Change into a simple sentence. Complex ot ase to simple ot koribo lagibo. Simple ot hobo he hoped to win the prize. Okay, next question diya ase is it not a foolish idea? Interrogative. Transform into a statement. It sentence banabo lagibo ki hobo it is a foolish idea. It is a foolish idea. 2017 or A number question to কি দিয়া আছে the Brahmaputra is the longest river in India. এটা সুপারলেটিভ দিয়া আছে, আমাক কৰিব লাগিব পজিটিভত চেঞ্জ ইনটু পজিটিভ ডিগ্ৰী. পজিটিভ ডিগ্ৰীত হ'ব no other river in India is as long as the Brahmaputra. B number question to দিয়া আছে everybody wishes to be happy. এটা আমাক কি কৰিব লাগিব make it interrogative. affirmativeৰ পৰা interrogative হ'ব who does not wish to be happy? Question mark. C number question diya ase only Ram was present there. Make it negative without changing the meaning. Negative ot koribo lagibo none but Ram was present there. None but Ram was present there. D number question to ki diya ase 2017 or D he desired that I should go there. Make it a simple sentence. It is simple sentences koribo lagibo. Simple sentences hobo he desired me to go there. He desired me to go there. E number question to ki diya ase he is so lazy that he cannot shine in life. Make it a simple sentence. It is simple sentences hobo he is too lazy to shine in life. F number question last ki diya ase 2017 or having done his work he left the place. এটা কি কৰিব লাগিব make it a compound sentence. Compound sentence হ'ব he had done his work and he left the place. He had done his work and he left the place. So my dear student 2018 এটো মই লাষ্ট সলভ কৰি আছো এটো ভিডিওত, কাৰণ নহলে ভিডিওটো বহুত ডাঙৰ হৈ যায়. তোমালোকে মোৰ চেনেলত যদি এই ভিডিওটো চেনেলত যোগদি যদি এই ভিডিওটো প্ৰথম চাইছা তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল মানে ভিডিওটো লাইক কমেণ্ট কৰিবা, তেতিয়া মই বুজি পাম আৰু নেক্সট ভিডিওৰ কাৰণে প্লিজ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবা হা. আৰু মই নেক্সট ভিডিওত মই 2019 পৰা 2025 লৈকে মই গোটেই সলভ কৰি দিম. তো ইয়াত 2018 অৰ এই নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে দিস ইজ ওয়ান অফ দা বেষ্ট কলেজেস ইন দা নৰ্থ. এটো দিয়া আছে তোমাৰ সুপাৰলেটিভত. তোমার কম্পারেটিভত কি হব চেঞ্জ ইট ইনটু কম্পারেটিভ ডিগ্রি. কম্পারেটিভ হব দিস কলেজ ইজ বেটার দেন মোস্ট অফ দ্য কলেজেস ইন দ্য নর্থ. বি নাম্বার কোয়েশ্চনটো কি দিয়া আছে
ইউ আৰ ৰিচাৰ দেন আই এইটো কি কৰিব লাগিব মেক ইট নেগেটিভ উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং আমাক এইটো এই চেণ্টেন্সটো ইউ আৰ ৰিচাৰ দেন আই এই চেণ্টেন্সটো আমাক কৰিব লাগিব নেগেটিভত হ'ব আই এম নট ছ' ৰিচ এজ ইউ আই এম নট ছ' ৰিচ এজ ইউ চি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে দেয়াৰ ইজ ন' স্মক উইদাউট এ ফায়াৰ দেয়াৰ ইজ ন' স্মক উইদাউট ফায়াৰ এইটো কি দিয়া আছে মেক ইট এফাৰ্মেটিভ উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং এইটো চেণ্টেন্সটো নেগেটিভত আছে আমাক কৰিব লাগিব এফাৰ্মেটিভত হ'ব ৱেৰ দেয়াৰ ইজ এ স্মক দেয়াৰ ইজ ফায়াৰ ৱেৰ দেয়াৰ ইজ এ স্মক দেয়াৰ ইজ ফায়াৰ অ'কে ডি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে 2018 ডি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে উই হাৰ্ড অফ আৱাৰ ফেইলিউৰ মেক ইট ইন কমপ্লেক্স চেণ্টেন্স মেক ইট এ কমপ্লেক্স চেণ্টেন্স এইটো কমপ্লেক্স চেণ্টেন্সত হ'ব উই হাৰ্ড ডেট শ্বি হেড ফেইল্ড we heard that she had failed. E number question 2, he admitted that he had done wrong. Make it a simple sentence. It is simple sentence is hobo. He admitted his mistake. He admitted his mistake. F number last question. Unless you work hard, you will fail. Unless you work hard, you will fail. It is a make it a compound sentence. It is compound sentence is hobo. You must work hard or you will fail. Compound sentences hobo you must work hard or you will fail. Okay.